Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad-Parsat vise également le renforcement des capacités des ménages bénéficiaires en techniques de production animale à travers le concept des champs écoles paysans, dans l'optique de développer l'élevage familial à cycle court et de lutter contre les pathologies vétérinaires. Ces septes sont organisés autour d'une femme auxiliaire d'élevage qui assure les soins vétérinaires de proximité. À Melfi Centre, dans le département de Garada, Madame Zara Ibet fournit un appréciable service de santé animale. Initialement identifié et formé par le PARSAT pour assurer les soins de santé de base au noyau reproducteur de membres de champs écoles paysans mis en place par le projet, l'auxiliaire d'élevage est aujourd'hui sollicité partout à Melfi et ses environs. Ce matin, par exemple, Zara Ibet doit honorer un rendez-vous qu'elle a accordé à un éleveur qui a besoin de ses services pour traiter ses animaux malades. Mais avant de s'y rendre, elle doit se préparer et prendre quelques matériels et médicaments pour le besoin des soins. Arrivée à l'heure sur les lieux de rendez-vous, Zara Ibet mène d'abord un diagnostic clinique avant de procéder au traitement. ونسقل له كنين فسفوس يقتل له الدوت انا البطن قد سبب اخضر كيف انا نجيب شيء نشوف ها سنجتك القلم دلوك جابان ده ليل ونهار بكان وقت نادينا ده لبتوري تجلان كان ما ده حس بالليل ونهار كو تجد انا ابكي من عندي كامل وانا ما دلوك اللي مرجنا ده حسكو فجروا اشي دور الليل كله وقت جاتنا الليل كله جات انا لنا الحمد لله. L'élevage à cycle court est pratiqué au Tchad de façon traditionnelle. Les animaux sont souvent élevés sans complémentation alimentaire ni couverture sanitaire par les femmes et les enfants. Pourtant, cet élevage permet aux ménages de faire face aux conditions socio-économiques par la vente et l'autoconsommation. Le PARSAT veut promouvoir cette activité au bénéfice des femmes vulnérables. L'approche CEP utilisée par le PARSAT concerne l'élevage des petits ruminants et la volaille. Elle est une réponse à la vulnérabilité de certaines couches de la population rurale face au changement climatique. Arrivée à son domicile, Zara Ibet explique la genèse de leur CEP et les avantages qu'elle en tire. وأناتي ثلاثة هجارة خمسة هم 24 3 الثلاثة لندونا دول ده عندنا الدواء ده نداوم ونندوم ريسة نصب لهم ترتو الصار أنا المكة رشيدة بس ندقو نندوم باكل وغلا كرنياية خلاص عندهم نية في الوالودة بريميل كولا دولينا ولا ده كل مكاسة ولا ده تيوس في الثاني هقرة كل ولا ضلينا عناتي اليوم غنمنا يوم داك ده هم 238 وهسه ورا كل بتان دبلي والوده الدبلي ده هسه الغنم الثلاثة دول بقوا 10 5 مننا عنين 20 5 ده وبعدين 10 2 في الثلاثة غنمات ترى والوده دبل 2 ده أي 3 غنمات ده بقوا 15 ولا 10 2 مننا عنين 20 5 دول هنا عنين هنا في البيت ده مامبر ده لما ينام 6 ناس قلنا نقلين هنا ألمي كل قاسلين عنين 6 ده خلاص بنينا لهم بيت ونربو لهم فجر نقش بارهم ده نلموه برا كل بعدين فايدة للزراع وننقل لهم ألمي بشربوا تمام ونكفوا زول عندنا في الشهر 3000 بس هربوهم برا ما في سراريك بسرقوم من سرى كده بعدين ده بيجيبهم لنا
وخلاص أنينا كلها قبلنا سوينا لهم الهجر تضرب حقا لا تكنيسية هناك جو سوى لنا تضرب هنا الهجر ده لمينا الهجر ده سوينا ده لمينا الصار كنفوت ميلي سما صبينا له فيتامين وطام جينا تشينا في نار يوم الخلاص تك تك صبينا له ألمي سللنا ده أم باكر ومن شطر أنا هسه قاعد نسيل فوقه بتم ما يجيس كان دردين موارد كان يبيع إن شاء الله كان ب100 كان ب50 كله عندي فايدة. À travers ce CEPT, le PARSAD veut aider les femmes issues des ménages vulnérables à augmenter leurs revenus. PARSAD ساعدنا مساعدة عديلة مرات. أولا أني تابعني. أنينا 25 رول مننا كان الواحد أكل كجاسي كل جاس. نادا الصابون كلا قصل فوق نيانغورا كل ما في. أنا من PARSAD كجاب لنا القنم ده الحمد لله. قنم ده رفونا. قنم ده لصقنا دفوقه. شيء جونا كل قتلوا. القنم دول أني ناس عايزين تشوفونا ده مرة واحدة لا الراجل بولتها 4 صائر 5 صائر وبصير راسه في مكان بخلوهم عيال دول قاعدين مرة دي تشقلب كشال تسوي ما في مكان دي يشيلوا راس أنا هذا بيجوبوا كل العيال كأكل أدين ما في من برسارن أن قنم ده مرة كان راجل خلى العيال في إيدينا كلها تقول الحمد لله. Dans la pratique, elles mettent en place une caisse de solidarité leur permettant de couvrir les pertes éventuelles de bétail et de leurs membres ainsi que les frais de prestations vétérinaires collectives au profit de leurs membres et aux autres choses. بسبب الغنم ده كله لما نخلقنا سوا أي جمعة ده عندنا ملمة نلم قرص 20 نصبه في بكاني أنا القرص ده قريب متى جرى بيجي 30 وكم هسه البدور تيرا فيه البدور شغل فيه لما شلنا منه شغل شيء. Le chef de poste vétérinaire de Melfi apprécie cette initiative et la bonne collaboration avec l'auxiliaire. Nous, on a l'habitude de travailler étroitement avec elle. Nous effectuons des missions de suivi, et des évaluations des activités de tout ce qu'elles font. On le fait normalement avec ces femmes. Alors, je crois que nous avons une bonne relation très étroite. Et surtout, celles qui sont ici à Melfi, elles s'approchent beaucoup envers moi. Parce que comme je suis le chef de poste, en cas de quelque chose, quand elles essaient de faire quelque chose qui ne tienne pas, elles essaient de m'informer et courir rapidement vers moi ou soit m'appeler par le téléphone pour me donner des informations. Moi aussi, je ne manque pas d'intervenir ou soit faire un déplacement vers elles pour voir ce qu'elles veulent exactement faire. Merci. Les femmes ont construit un enclos pour le bétail. Aéré et entretenu quotidiennement, cet endroit permet aux animaux d'y être à l'aise.